guys. Hello guys. Nita makato. Be, turok be di yun. Bago. Ay sa suba. Wala ka ta sa suba sang bago. Kita niyo na guys, oh. May water below. Ay si Butchok. Hi, Chok. Hi guys. Si Tiny, our doggy dog. And si Brownie. So guys, manaog kita. Medyo matarik ang daan. Oh my gosh. Sabi nyo diba guys? Hinay lang da, Chok. Oh. Okay, slowly. Kaya kabalo ko mo guys, panaog ang dalan. So, I'll just gonna go down. I'll be back. Okay guys, lapit na lang ta manaog. Pero, nakululbaan manaog because kasi madamlog tadi. Pudo to na to sa dalom. Okay. Okay, slowly. Tiny, lugay hinaras-aras. Tiny. Tiny, hindi. Go down. Okay. Wait lang. Let's sit down. Samtang ka panaog. Wait a minute. Oh, kaya mo na, Gion. Go, Gion. You can do it. Oh my gosh, mapadalus-us ka, guys. Oh! Okay lang na. Okay lang, okay ka lang? Okay ka lang? Joke, hindi magsinggit. Gago ka karon. Okay ka lang, Gion? Gion, wala ka na kasabat, ha? Okay ka lang? May balasi mo buli? Okay. Ari na to, guys. Wait lang, guys. Hello guys, hari kami na suba. Ari sa bago. So, ari na ta sa suba. Okay. Struggle is real. Okay. So, ato si Butchuk. Ama na siyang suba sang bago or dari sa Rufina. Dalom, Chuk. Dalom mo. Oh my gosh, guys. Kung ngari ka mo sa personal, like, oh my god. Kuya, tisakot. Ato si Gion. Dito ta nagsaka, guys. So, lagi na. Pakadto daw. So, may goat. Goaty goat. Goat. Hello. Oh my gosh. Wait lang. Gabing hangin. Ang ano? Okay guys. So, paakala mo. Goat me guys. Kain mo. Where? Paang isa. Oh my gosh, nahadlo ko sa kotsyok. Dali di. Oh guys, that's it for today.